Hi guys, so bersama dengan Zana lagi kali ini. So I just want to share something because these few days I was like okay, boring sebab duduk ke rumah. So what I do is I'm playing Omi. So I just started playing Omi last week, and what I want to share here is because I meet one person from Omi, itu lelaki, dan so I just want like bertanya-tanya dengan diri sendiri. Dia bagi ceramah dengan I tentang agama Islam dan sebagainya. Dan di situ dia berkongsi banyak cerita tentang agama Islam. Dan saya dengar saja. Kenapa saya dengar saja? Kerana I think that because I'm scared dia buat streaming ke apa ke, dan saya tak nak bagi jawapan untuk dia bagi tahu ataupun menipu ramai orang. Saya tak tahu sama ada ditipu dan sama ada apa yang dia cakap tu betul. But I know apa yang saya ambil tu, saya rasa benda tu betul, dan apa yang saya rasa benda tu salah, saya nak kongsikan kepada ramai orang. Okay, kenapa saya main Omi? Bukan saya nak cari jodoh ataupun sebagainya, because I want to meet a lot of people, dan saya ingin mempelajari banyak bahasa. Contohnya kalau saya berjumpa dengan orang Kedah, Selangor dan sebagainya, I learn a lot of things from them, di mana saya boleh berkongsi pendapat saya and dan sebagainya. So apa yang saya rasa it's really tak rasa macam bercakap comfortable, because dia judging us as a Christian ataupun as a Buddhist. So dari situ saya rasa saya tak setuju dengan jawapan dia ataupun pendapat dia, because dia sangat-sangat orang yang orang cakap judge people. Dia straight to the point. Dia terus judge. Dia cakap okay, agama Islam sahaja yang betul. Agama Kristian dia first question dia cakap, you percaya ke dengan Yesus? Okay, to be honest ya, kepada agama lain yang tak tahu tentang agama kita sebagai Kristian, sebagai Islam, sebagai Buddhis. So, if can, kalau boleh jangan judge agama lain. Sebab inilah yang boleh orang cakap membuatkan kita ni sesama sendiri bergaduh because of our religious. Membuatkan kita ni bergaduh sesama bangsa, you know. Dan ini yang membuatkan kita rasa macam tak comfortable staying together with different kind of religious, different kind of agama, bangsa, you know. Because of this. Because of judgmental kita ni terlalu membuatkan kita rasa agama ni salah, agama ni betul, agama tu salah, agama ni betul. Dan you yang judge orang tu ataupun judge agama orang lain itu yang membuatkan you makin berdosa. Kerana you straight away judge other people tanpa you mengetahui dari A ke Z, dan you sudah buat jawapan ataupun spekulasi sendiri tanpa bertanya dan tanpa mengetahui perkara yang sebenar. So from that, saya tak berapa agree dengan dia, because dia judge agama lain. So dia support agama dia. Saya tak kisah you nak support agama you, but what I learn from here is jangan disebabkan agama, kerana agama tu hanyalah perkataan sahaja. Agama, macam saya Kristian, dan agama saya tu hanya perkataan. Tapi yang betul-betul menunjukkan bahawa kita percaya dengan Tuhan adalah diri kita sendiri. We trust in God. Okay? So, I don't want to share siapa Tuhan, siapa Yesus. Okay? Saya nak anda selidik sendiri siapa Tuhan anda, siapa Yesus kita. Why? Kenapa kita diberi idea untuk membuat agama ni? Kerana Tuhan ingin melihat sejauh mana kita percaya dengan agama kita. We not trust on our religious, but we trust on God, because God is only one. Kita tak ada 10 Tuhan. Kalau kita ada 10 Tuhan, wow, senanglah. Hari ni aku nak kaya, hari ni juga aku kaya. Hari ni juga aku nak kahwin, hari ni juga aku kahwin. Kalau kita ada 10 Tuhan, tapi kita hanya ada satu Tuhan. So we trust in one God. Kita tak percaya dengan 10 ataupun 11 Tuhan. Okay, seperti yang saya katakan tadi. Dan I really know I agree with him. Dan dia suggest banyak benda dengan saya untuk saya belajar. I learn Islam. Saya belajar tentang agama Islam sedikit. Saya belajar tentang agama Buddhis sedikit. Saya mengenali history mereka. Kenapa Buddhis ni wujud dan kenapa Buddhis ni tak wujud. Dan kenapa bangsa ni wujud dan kenapa bangsa tu tak wujud. So, why I learning about it? Because I want to know more. I want to know more my neighbor. Because in the Bible say, if you wanted to like know more yourself, kalau you nak tahu lebih lanjut lagi, you kena tahu tentang jiran-jiran you kena tahu memahami orang lain, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, but for yourself and for your generation, for your future.
Okay, dan di sini saya tak support mana-mana agama. Saya tak support Kristian, even saya Kristian. But I didn't say that Kristian is the apa tu orang cakap, yang paling betul dan segala-galanya. No, I didn't say that. Setiap kita manusia ni ada pilihan kita tersendiri. So, we as a human, we need to choose which one you want to follow. Whether we follow Islam, we follow Christian, we follow Buddhist, Hindu. Okay? Itu adalah pendapat ataupun terpulang kepada kita sendiri, because we are human dan kita ada hak untuk memilih sendiri. But kita tak boleh nak judge agama lain walaupun you tahu agama tu salah, but the way you sampaikan dengan dia, the way you tell them, jangan seperti the way you macam Tuhan. Okay, because you are not God. Okay, yang tahu agama mana yang betul, agama mana yang apa tu orang cakap boleh diikut hanyalah Tuhan. Kalau kita ni sempurna, to be honest, from bottom of my heart, kalau kita ni sempurna, kita tak akan apa tu cakap ada memilih. Kita tak akan memilih. That means we follow whatever in our mind because we are perfect. But we are not perfect. Kalau kita memilih salah jalan sekalipun, Tuhan still give a second chance for us, each one of us. Dia masih memberi peluang kedua untuk kita memilih mana satu yang betul. But kalau it's like depend on you. Kalau you nak ikut, then you ikut. Kalau you tak nak ikut, then it's up to you. Okay, so just like me, I don't want to judge you whether you are sinner or not, but I ada hak untuk telling you with different kind of way to tell you, not judging you, but I tell you the right answer, the correct thing to do. You know, for example, you are doing a wrong thing, but for me, kalau saya jenis orang yang tidak straight to the point with a friend, because I don't want, some of them can accept my opinion, some of them they cannot accept my opinion. So macam mana cara saya nak perbetulkan mereka? I share my experience, I share my journey with them. So when every time I share my journey with them, mereka akan rasa they are learning something from me. They are really listen to my story. You know why? The way awak menyampaikan tu macam mana? Kalau awak cara awak menyampaikan tu hanya semata-mata untuk judge other people, then other people will not get it. Okay, so you tak boleh nak salahkan orang tu sebab tak percayakan you. Sebab cara you membuatkan mereka confused. Which religious, which bangsa I need to follow up. Okay, so that's why if you see some of people, mereka ada agama dan some of people mereka tak ada agama. Why? If let's say they put themselves dalam agama, contohnya agama Kristian, Islam, Buddhis dan sebagainya, mereka akan confused. Oh, which gods I need to follow? Because Islam say this God, you need to follow this God, and Christian say you need to follow this God, and Buddhist say you need to follow this God. So you are making other people stress, and yang paling penting adalah confused which God they need to follow. That's why they really choose. Mereka betul-betul pilih, mereka tak akan ada agama lagi bagus. So ramai yang cakap macam dengan saya, tak ada agama lagi bagus. When I ask, what is your religion? They say, mereka tak ada agama. Why? Mereka tak tahu dia jawab apa. Because it's making them confused which God they need to follow. Because for them, mereka tak tahu. Mereka jenis orang yang tak ada agama. When mereka masuk, sebab mereka akan fikir banyak agama, banyak agama maksud dia banyak Tuhan. Itu yang mereka fikir. Tapi for me to be honest, I just want to follow my God, the real God. The real God who's the one who give me eternal life. Okay? Bukan Tuhan yang jadi patung, dan bukan Tuhan yang jadi nak cakap arah ni arah tu, dan bukan Tuhan yang hanya tergantung di hadapan, tetapi Tuhan yang betul-betul give us eternal life. That is called God. So jangan disebabkan cakap cara kita menyampaikan sesuatu benda tu membuatkan orang lain benci dengan agama kita. To be honest, when ataupun dia yang sudah berkongsikan cerita tu dengan saya, actually I appreciate it, because some ada yang betul dan ada yang saya rasa the way cara dia menyampaikan tu salah, kerana dia judge agama lain, dia perbetulkan hanya menerangkan agama dia. So for me, to be honest, saya tak agree dengan dia 100%. Okay, so ini experience saya these few days when I meet a lot of people on Ome. Okay, so I only wanted to share that because I think jangan disebabkan agama atau bangsa kita ni tak jadi harmoni lagi, you know. I like when people harmony to each other, tak kira bangsa dan agama. Dan kepada mereka yang jangan rasa confused mana Tuhan anda. Just follow kalau anda rasa you are doing a right thing right now. So yeah, so good luck kepada mereka yang di luar sana. Jangan lupa jaga diri sendiri, okay? Just take care of yourself. Jangan lupa patuh
SOP itu yang penting. Kemana saja anda pergi sekarang ni, anda kena menjaga kesihatan anda dengan baik. So that's all I want to share with you guys. So hopefully this video can help kepada mereka yang di luar sana tertanya-tanya. This video is for what? Because I wanted to make it clear. Bagi saya bukanlah orang yang pakar mengenai agama ini, but I want to share my opinion. I want to share my experience with you guys. Jangan membuatkan generasi kita ni confused. Which God we need to follow? Jangan berebut-rebut untuk apa tu orang cakap, menarik orang lain untuk masuk agama kita. But kita berebut, berkongsikan cerita Tuhan dan berkongsikan apa yang kita rasa it's right for our generation. Okay, so yeah, just like what I say just now, don't make our generation confused. Okay, so I always pray that the next generation will become like, you know, trusted in God and follow. Yeah, I can't say anything because berlainan orang berlainan jawapan dia, dan berlainan orang berlainan cara dia. So hope you guys can learn something from this video. So apa saja yang saya cakap dalam video ni ada salah kata, saya minta maaf, okay? Because when I speak in this video, I didn't use any script or whatever it is. I just spontan keluar, dan apa saja yang saya salah cakap, yang orang yang pakar di luar sana tu tahu yang saya salah cakap, saya harap anda semua boleh tolong saya perbetulkan, okay? Anda boleh komen di bawah. So apa saja yang saya salah cakap, saya minta maaf dari rambut hingga ke ujung kaki. So saya doakan semoga negara kita, bangsa ataupun agama kita sentiasa harmoni, okay? Dan saya harap anda semua di luar sana, tak kira bangsa agama, bergaullah dengan aman damai, okay? Jangan membenci sesama lain kerana itu tak bagus untuk generasi kita. Okay, so that's all from me. So thank you for listening to my video. So hope you guys can learn something from this video. Okay, bye.